Game, game, game. Ikaw na dyan, ano? Dito. Sa Pilipinas. Gong, dito natin buwan. Sira ka patulog. Saan ba to? Ayan, nawala yung 1 beat sa kabila eh. Sige, dikit mo lang dito. Pag nakas ko naman. Game, game, game. Teka lang, wait lang mo. Lang. Dito pre, dito pre. Wait lang, parang hindi ba yung Sa ano? next season natin sa lower na natin yung ano para makakapit. Press dito. Dito. Game. Mamaya ano tayo? Ayun, cellphone. Baka tamaan. Kaninang red? Laylay, nahangang bola. Ile. 61. Dribble. 10 to shoot. Binangga. Ule. Laylay. Layup. Wala. Wala. Good. Blue ball. Number 11. Cross gap, binangga, ikot, uli. Laylay, 2 balls. 61. Tumira. Wala. Wala. 7 shot na. Uli. Laylay. Wala. Liba number 61. Nilabas ang bola. Dribble. Binangga. Wala pa din. Tinira. Isip mo pa. Wala 11. Labas ang bola. Tinira. Wala. Number 6. Balik kay Laylay. Dribble na bola. Tumira. Wala. 10 to shoot. 2 balls. 10 to shoot. Easy basket. 10 to shoot. Tumira. Wala. 11. Tumira. Wala. Laylay. Tumira. 2 balls. Wala. Uli. Sino sulat? Laylay na bola. Laylay. Tinira. Wala. 61. Labas ang bola. 10 to shoot. Uli. Laylay. 2 balls. Labas ang bola. One. Good. Number 61. Naka 11. Natake. Foul. Isa pa lang. Para sa Sampal. 61. Naka na bola. 61. Layup. Wala. 11. Binangga. Foul. 2 fouls. To shoot. Good. Traveling. By Wilson.
Laylay mga na bola. Laylay. Diskarte. Tinira. Wala na wala Laylay. Tinaas number 6. Good. 161 mga bola. Ay! Three balls. Number 11. Binangga. Nira. Easy basket. Number 6. Number 6. Nasa kalaylay. Good. Ano yun? Huli. Laylay. Tumira ng dos. Wala. Kaya number 61. Wala pa sa bola. Foul. Four fouls. Isa na lang. Isa. Penalty na. Isa na lang. Binangga. Thank you, sir. Ah. Sa inyo yung blue. 3, 6-7. 7-6. Laylay, tama bola. Laylay, gisip. Pinasas na sa laki. Blue ball. Number 61, Biscarte. Number 61. Good. Wala number 6. Pasa kay Laylay sa labas. Tira. Upot. 96. Crossover. Isi basket. Good. Wala number 6. Nasa kay Laylay. Blue ball. Number 11. Take shoot. Binangga. Ay, penalty na. Basket. Penalty. Basket. Laylay. Rama bola. Laylay. Tinira. Basket. 2 points. Number 11. Number 61. 61. Easy basket. Nawala number 6, pasa kay Laylay sa labas. Laylay, matakay, sumugod. Basket. Nawala number 61. Tinira. Wala number 6, pasa kay Laylay sa labas. Tinira. Wala number 11. Number 11. Time to shoot. Binangga. Nico, tinira. Wala number 61. Tinira. Wala number 61 pa din. Tinira. Basket. Number 6. Pasa kay Laylay. Laylay, tama bola. Tinira. 2 balls. Wait lang. Time out. Go ahead. 10-14. Time out daw. Number 11, tira. Wala nakawala Laylay. Laylay, tinira sa dos. Huli ka. Wala number 11. Blue ball. Number 61. Binaro. Number 61 na ang bola. 61, take to shoot. Number 11. 1 ball. Sa basket. Number 6. Taas kay Laylay. Laylay. Take to shoot. Tinira. Wala na number 61. Tinira sa dos. Wala na Laylay. Tinas number 6. Binalik sa labas. Tinira. Basket, 2 points. Number 11. Number 11, matake, binangga. Good. Wala number 61. Number 61, good. Si basket, out. Time out.
Sila ano, yung naka-block. 16th red ng mga naka-block. Back to the ball game. Bola ng mga naka-block. Laylay, back na bola, Laylay. 10 to shoot, Laylay. Nag-iisip. Binalik sa number 6, balik na Laylay. 7 to shoot, Mikot. 4 to shoot, Laylay. Tumira ulo. Naka-violation. Tumama. Shot lock. Blue ball. Number 11. Number 11. 10 to shoot. Binangga. Number 11. Umiit. Inira. Wala na wala pa din. Pinasa. 61. Easy basket. Laylay. Back na bola. Laylay. 10 to shoot. Laylay. Matake. Sumugod. Wala na number 11. Number 11. Number 11. Matake. Binangga. Umiikot. Wala na number 6. Number 6. 10 to shoot. At saka Laylay. Laylay. 7 to shoot. 4 to shoot. Number 61, Yana bola. 10 to shoot. Number 61, tumira sa dos. Wala. Awal number 11. Grade 61, easy basket. Good, Laylay. Laylay, matake. Layup, wala na number 61. Nasa ka number 11. Stepping. 1 point lang, 1 point. Number 6, niyak na bola. Number 6, time to shoot. Number 6, dapo sa Atias, Laylay. 6 to shoot, tinira sa best. Wala na number 11. Number 11. Number 11, matakot binangga. Mikot, Mikot. Wala na number 61. 7 to shoot. Easy 2 points. Lamang na lang isang taas mo. Isang time na pala. Sila may dalawang timeout pa sila. Ano ba? Back to the ball game. Laylay, baka na bola. Laylay, turn to shoot. Laylay. Oh, good. Uli. Alam na wala number 11. Pinasa ang 61. Tumira na best. Warning na ay, Arwin. Number 6. Number 6. Uli. Alam na ilan. Oh, good. Trako nila ulit ito. Punta ka sa SM. Dumamagal niya. Number 61. Number 61, pass 11. 11 binangga, umiyak, last one. Laylay, mga kabola. Tinira sa dos. Basket. 61. 10 to shoot. 61. Wala na, 11. Binangga. 11, umiikot. 4 to shoot. 1. Bola. Blue ball. Last night blue, last na. Ito may hawak. Ito yun. Itong right. Mira. Game ball.
Nilaban tayo.